Markers natin guys. Yan yung mga uling guys, no. Padami na po siya guys. Cells na spiral malalaki guys. Ito guys, uling na kahoy. Siya guys, daming uling na to guys. Ito guys, ayan guys, malinaw po na uling. Hindi pa siya narupok guys. Guys, uling na uling. Ayan guys, na ito po siya guys, karami. Guys, ayan po guys. Ayan, so ayan guys. Karami guys. Ito po guys, yung last nating na harit guys. Itong malaking kahoy guys, yun guys, yes. Purma siya pag basa, pero pag tuyo na guys, ayan, nadudugmok guys ba guys. So, ayan siya guys, nauling guys, uling na uling guys, no. So, ayan siya guys, uling na uling po siya guys. Pagkarami po guys yan lahat. So, malaking uling na to guys, yan guys. Kahoy yan, hilaw pa ng kahoy, hindi pa naluto masyado guys, no. Hindi pa na uling guys. Kupugin yan, kinupog natin guys yan. May hindi siya na uling, kulay pa brown guys, no. Uling yan guys, karami po guys. Ayan, so alas napuno na po guys. Tapos ito yung malalaking kahoy guys. Ayan guys, guys, klaro, kahoy na kasama pa rin sa uling guys. Tigas pa siya guys, no. Yan guys, kita mo guys, siya po siya karami guys. Lahat po to guys. Guys, kita mo yung kahoy na to guys, ang laki. Ang laki po guys, no. So guys, tibay po siya guys. So guys, no. Yan guys, kung natin yung anong kahoy guys, yan guys, ang balat guys, yung parang balat, no. So siya guys, uling na malalaki kahoy.
klaro po yung grano guys, no? So ganyan po siya karami guys, no? Ayan, siniparit pa natin dyan dito. Guys, maraming kahoy po guys, yan guys. Rinig mo guys, pag binali mo guys. Guys. Rinig mo guys. Pag binali mo guys, yung mga kahoy na marupok na natuyo na guys. Guys na. So ganun po siya guys. Araw po yung kahoy guys. Uling. Rinig nyo guys. So, yun guys na. Ito yung operasyon dalawang araw na kasi wala pong ano guys, power. Pumutok po yung transformer natin. So, papalitan pa po natin. So, ganyan po karami guys. Mga kahoy na natin. Thank you po. Guys, ang tanghali po guys, no? Ka-resume lang natin guys kasi burn out tayo halos 2 weeks. So, ito po yung nakuha natin guys. Malaking uling. Guys, no? Kahoy na kahoy po siya na uling guys. So napakalaki po siya guys. So yan po siya guys. Uling na uling. Kahoy. Kasi hindi masyadong luto. So yan po guys. Guys, no? Ito yung grano ng kahoy guys. So yan po siya guys. So kaputol niya. Kalaking uling guys, mga uling kahoy. Ito kupugi natin guys. Ay, matigas guys eh. Tigas po guys. Guys, hindi masyadong luto kasi na uling guys eh. Matigas po siya guys. Natin kayang kupugin. Ayan, tigas guys. Ito yung mga shell. Ayan guys, malalaki. Ayan natin nugasan guys. Parang taklobo. Yung nakaraan. So, ito siya guys, no? Shells. So, guys. Shells po siya. Ito kahoy. Yan guys. Klaro yung kahoy, no? Yung group niya. Yan siya guys. Kahoy na kahoy. So, yan po guys. So yan po guys. Kira? So guys. Pasan, nagkukiksingot pasang yun. Yan guys. So yan po siya guys. Basta po tayo guys. Mananghalian tayo. Yan po yung digger natin guys. Para silang nagbasak. Ito guys. Yan po yung driver natin. So okay guys. Yung makahoy po natin na ano yan. Guys. Kasi. So, okay guys, no. Yes. Kahoy na kahoy. So, yan po. Yung mga ngayon akyat natin yung mga durog-durog na kahoy. Yan. Durog-durog ang dami po guys. Ayan po siya guys. Mga kahoy na durog. Gabok guys ba. Bungkag na guys. Okay, so
Kahoy na kahoy guys, no. So, pinutol natin guys. Tayo sa malilim. So, ayan guys, no. Brown. Kahoy na kahoy, no. Ayan, baliin pa natin. Ayan, oh. Ayan guys, kahoy na kahoy po talaga. Na hindi siya masyadong naluto pagkauling. Guys, thank you.